श्रीमन्नारायणीयं दशकं 14 समनुस्मृततावगाङ्घ्रियुग्म समनुपङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तरायहीनं चरितं ते कथयन् सुखं निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यो द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवंस्त्वाम् अयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननं विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितां न वापि पुत्री कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतोऽभू स मनुष्यतरूपया महिष्या गुणवद्या सुतया स देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागधि प्रदीक्षम् मनुनोपहृताञ्च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया तदौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावाद् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद् देवपतेषु देवहूत्या शतवर्षमतव्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपा वनमानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वज्जननोत्सुको न्यवासीत् निजभर्तृगिरा भवन् निषेवा निरतायामतदेव देवहूत्यां कपिलस्त्वमजायता जनानां प्रतयिष्यन् परमात्म तत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मदसर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् श्रीहरये नमः श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोट्टाणिक्करै भगवती अम्मये शरणं आनंद चिन्मयने शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद।